ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھ کو ناگار طالب علم کو حق بات حق نیت سے کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماہ جمادی الاول اپنے سفر کے آخری ایام میں رواں دواں ہے، اس کے بعد ماہ جمادی الثانی اپنے سفر کا آغاز کرنے والا ہے۔ ماہ جمادی الثانی میں 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل امیر المومنین ہم سفر پیغمبر یار غار و مزار اول المسلمین امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے پورے ملک پاکستان میں بالخصوص اور پوری امت مسلمہ میں بالعموم اہل السنت والجماعت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر مشتمل اجتماعات کرتے ہیں اور ان کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہوتی ہے، محض اس نیت کے ساتھ کہ اس امت کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت مسلمہ کے ایمان کی بنیاد بھی ہیں اور امت مسلمہ کے ایمان کی اول بنیاد اور ایمان کا حصہ ہیں۔ تو ہماری آنے والی نسلوں کو امام الصحابہ سید الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار کا علم ہونا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پھر لاؤ کٹ کے چل دو لیڈ ہلدی ہے تیاری میں چیک کری۔ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الصحابہ سید الصحابہ کیوں کہا جاتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کیوں ہیں، یہ دو باتیں عرض کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا کہ ایک شخص ایک عرصہ پہلے شہید ہو گیا، دوسرا شخص کچھ مدت کے بعد اپنی طبی موت مر جاتا ہے، پھر آپ کو دکھلایا جاتا ہے کہ جو بعد میں مرا اس کا درجہ پہلے والے سے ثواب کے لحاظ سے اونچا ہے۔ سوال ہوا یا رسول اللہ یہ تو طبی موت مرا اور وہ شہید ہوا تھا، اس کا درجہ یا اس کا ثواب اس سے بڑھ کیسے گیا؟ تو رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا موقع اس کے بعد 1 سال یا 2 سال جو وہ زندہ رہا، اتنی نمازیں زیادہ نصیب ہو گئی، اتنے روزے اور اتنے اچھائی کے کام زیادہ مل گئے، اس لحاظ سے اس کا درجہ اور ثواب میں اس سے زیادہ ہے۔ گویا کہ اس کو عبادت کا ٹائم زیادہ ملا تو اس لیے اس کا درجہ اس سے زیادہ ہو گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 100 سال زندہ رہنے نصیب ہوا اور پھر وہ عبادت گزار بھی تھے اور اللہ کے ہاں سرب سجود ہونے والے بھی تھے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو 80 سال کی عمر نصیب ہوئی اور وہ اللہ کی عبادت میں گزار کر چلے گئے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو 100 سال تہجد پڑھنا بھی نصیب ہوا،
پھر ان تمام سے صحابہ کرام میں تو ایسے اشخاص ہیں جن کو 20 سال موقع ملا، کسی کو 25 سال اور کسی کو 10 دن، کسی کو 1 دن، اور صحابہ میں کچھ ایسے بھی ہیں حضرت امیردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، صبح کے وقت ایمان لائے تو ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ پھر جو شخص 100 سال عبادت کر کے گیا اور یہ شخص ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کا درجہ اس عبادت والے سے زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو ان میں صحابہ میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبوت کے بعد 25 سال کی زندگی ملی یا 26 سال کی زندگی ملی۔ 25 اور 26 سال میں انہوں نے اعمال کیے، اور صحابہ ہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد 80 سال تک کی عمر بھی نصیب ہوئی۔ تو یہ 80 سال والے سے 25 سال والا ابو بکر صدیق افضل کیسے ہے؟ اس کی عبادت تو کم ہے، نمازیں کم ہیں، لیکن یہ افضل کیوں ہے؟ تو حدیث پاک میں آتے رحمت کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر جو شخص کسی اچھے کام کی بنیاد ڈال کر جائے گا، فرمایا اس کے جانے کے بعد جب تک اس کام پہ عمل ہوتا رہے گا، کرنے والوں کو اپنا ثواب بھی ملے گا، اور جس نے یہ رواج ڈالا تھا اچھے کام کا اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا اور ان کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی اچھے کام کی نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے، پھر جب تک وہ نیکی کا کام جاری رہتا ہے، اس نیکی کے کام کی بنیاد ڈالنے والے کو اس وقت تک سب کے کام کا اجر ملتا ہے جب تک اس پر لوگ عمل کرتے رہے۔ تو اس امت میں ابو بکر صدیق افضل کیوں ہے؟ اس لیے سب سے اعلیٰ و افضل ہے کہ اس امت میں ہر نیکی کی بنیاد ڈالنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ اب قیامت تک جو بھی شخص نیکی کرے گا، اس شخص کو اپنی نیکی کا ثواب بھی ملے گا اور اس نیکی کا ثواب صحابہ کو بھی ملے گا، کیونکہ اس امت میں نیکی کی بنیاد صحابہ کرام نے ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے استاد یا ہمارے استادوں کے استاد، انہوں نے اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھایا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، انہوں نے ہمیں پڑھایا، ہم اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے جب تک یہ قرآن پڑھتے جائیں گے۔ جس نے اس قرآن پڑھنے کی بنیاد ڈالی تھی، یعنی میرا استاد یا میرا دادا استاد پردادا استاد، مجھے اپنے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور میرے پڑھنے کا ثواب ان کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یوں ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ تو اس امت میں سب سے پہلے ان نیکیوں کی بنیاد جو بنے ہیں وہ بنیاد صحابہ کرام ہیں۔ اب قیامت تک امت قرآن پڑھے گی، اس قرآن پڑھنے کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں جائے گا۔ قیامت تک امت تبلیغ کرے گی، اس تبلیغ کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں جائے گا۔ قیامت تک امت جہاد کرے گی، اس جہاد کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں جائے گا۔ قیامت تک امت روزے رکھے گی، اس روزے دار کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں جائے گا۔ قیامت تک امت تسبیحات کرے گی، اس ذکر کرنے والے کا ثواب بھی صحابہ کے کھاتے میں جائے گا۔ اب قیامت تک امت امر بالمعروف کرے گی، اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ثواب بھی صحابہ کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ صحابہ نے اس امت میں ہر نیکی کی بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے بعد میں آنے والا 100 سال عبادت کرے، صحابہ نے 10 سال عبادت کر کے جانے والا اس 100 سالہ عبادت کرنے والے سے افضل اس لیے ہے کہ اس نے اس عبادت کی بنیاد رکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے افضل اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی بنیاد ابو بکر صدیق نے رکھی ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اعلان نبوت کیجئے، آپ نے اظہار نبوت کر دیا، سب نے ٹھکرایا، کسی نے پتھر مارا،
किसी ने सवाल पूछा, किसी ने मौजज़ा तलब किया। मक्का की धरती पे एक ही शख्स था जिसने बगैर सवालों जवाब किए पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ऐलान नबुव्वत कर दिए। आपके दरवाजे पे आए, या रसूल अल्लाह सुने आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया, अल्लाह ने आपको नबी बना दिए। आका फरमाते हैं हाँ अबू बकर, अल्लाह ने मुझे पैगंबर और नबुव्वत से नवाज दिया है। फरमाया या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए। आका हाथ बढ़ाते हैं। मक्का की धरती पे पाक पैगंबर के हाथ पर सबसे पहले हाथ रखकर जिसने बैयत करके कहा था आका अगर आप नबी बन गए हैं मैं आपकी तस्दीक करके आपका सबसे पहला उम्मती और मोमिन और मुसलमान बनना चाहता हूं। इस धरती पे सबसे पहले पैगंबर की दावत पे जिसने कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद रखी थी वो आयशा का अब्बा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसलिए अब क़यामत तक जो भी कलमा पढ़ेगा, क़यामत तक जो भी मुसलमान होगा, क़यामत तक जो भी कलमे का विरद करेगा, इसे अपना पढ़ने का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके पढ़ने का सवाब अबू बकर के खाते में भी जाएगा। इसलिए फरमाया कि अबू बकर इमाम उस-सहाबा सैयदुस सहाबा है, पूरी उम्मत का इमाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ, सबसे पहले जो शख्स आका के साथ हिजरत करके गया वो सिद्दीक अकबर है। अब क़यामत तक दीन के लिए जो भी मुहाजिरीन हिजरत करेंगे इनकी हिजरत का सवाब भी अबू बकर सिद्दीक के खाते में लिखा जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का हुक्म आया, नमाज नाजिल हुई। आका ने जब नमाज पढ़ाई तो सबसे पहले आका की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी और कहा इस दावत को आम करने। आका की दावत को लेकर मक्का की गलियों में सबसे पहला दाई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अब क़यामत तक जो भी दावत देगा वो तबलीगी जमात में हो, तब वो उलमा में हो, मशाइख में हो, जो भी दाई बनेगा इसकी दावत का सवाब अल्लाह अबू बकर के खाते में लिखेगा। इसलिए फरमाया कि 100 साल इबादत करने वाला भी अबू बकर सिद्दीक की 25 साल जिंदगी को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस कायनात में कलमे की बुनियाद से लेकर हर नेकी की बुनियाद पाक पैगंबर के हुक्म के बाद जिसने रखी है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐलान नबूवत हुआ, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ाइए उम्मत को। आका अलैहिस्सलाम ने तो कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाहु अना रसूलुल्लाह या इन्नी रसूलुल्लाह, के लोगों अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब ये कलमा जो नबी ने पढ़ा है उम्मत में से कोई भी नहीं पढ़ सकता, जो पढ़ेगा मुर्तद हो जाएगा, जिंदीक हो जाएगा और नबुव्वत का इनकारी होकर फरमाया इस पर नबुव्वत का इनकारी होने से मुर्तद हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पूरी उम्मत पढ़ती है ये अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा था। फरमाया अबू बकर मैं नबी बन गया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहने वाला सबसे पहला अबू बकर सिद्दीक था। अब क़यामत तक जो भी कलमे का विर्द करेगा इस कलमे का सवाब अबू बकर सिद्दीक के खाते में जाएगा। इसलिए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरी उम्मत का इमाम कहा जाता है और तमाम सहाबा इकराम में से तमाम सहाबा का सैयदुस सहाबा इमामुस सहाबा अबू बकर को इसलिए कहा जाता है कि तमाम सहाबा बाद में आए हैं, इस सहाबियत की बुनियाद जो रखी है वो भी अबू बकर सिद्दीक ने रखी है। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो हो गई उमूमी बात अमाल के लिहाज से, कि अमाल के लिहाज से भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आला व अफजल हैं, पूरी उम्मत से आला हैं, क्योंकि बुनियाद रखने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फिर फ़ज़ाइल के लिहाज के बाद रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान नबुव्वत से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम कहा है। फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद
ज़्यादा गरामी है। फरमाया अफजल उम्मती अफजल बशरी बाद अज़म्बिया, मेरी उम्मत में तमाम नबियों के बाद अगर इस पूरी रुए ज़मीन पर कोई अफजल तरीन शख्स है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक नहीं कई मकामात पर आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उम्मत का इमाम कहा, उम्मत का इमाम बतलाया और उम्मत के इमाम के फजाइल उम्मत को समझाए। आका ने कई मौकों पर कहा कि इस उम्मत का इमाम मेरे बाद अगर कोई उम्मत का रहनुमा है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। रहमते कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम इंसानों में आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों में अंबिया के बाद अगर कोई शख्स कायनात में सबसे अफजल वाला है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये तो नबी की जुबान के फजाइल हैं। आका ने सिर्फ जुबान से नहीं कहा बल्कि अपनी जिंदगी में अमलन अबू बकर सिद्दीक को इमाम बनाकर दुनिया को बतलाया। कायनात के लोगों, उम्मत मोहम्मदिया का इमाम अबू बकर सिद्दीक है और सिर्फ दुनिया में नहीं क़यामत का नक्शा खींच कर भी मेरे नबी ने बतलाया दुनिया में भी इमाम अबू बकर सिद्दीक है, क़यामत के दिन मैदान महशर में भी मेरी उम्मत का इमाम नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक होगा। आका अलैहिस्सलाम आखिरी अय्याम में हैं, आका दुनिया से पर्दा करने वाले हैं। आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में गालिबन 17 नमाजों पर मस्जिद में तशरीफ़ नहीं ला सके। आप पर बीमारी का गलबा है, आप मस्जिद नहीं आ सके। आपने एक दिन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं आका अलैहिस्सलाम उठे, वज़ू किया, फरमाया नमाज का टाइम हो गया, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद बीमारी का ज़ोर बढ़ा, आप फिर लेट गए, आप पर बेहोशी का आलम तारी हुआ। कुछ देर बाद होश आया, फिर कहा कि क्या नमाज लोगों ने पढ़ ली? कहा या रसूल अल्लाह आपके इंतज़ार में हैं। आप फिर उठे, आपसे उठा ना गया। थोड़ी मुद्दत गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, फिर आपको होश आया तो आपने पूछा लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहा या रसूल अल्लाह आपके इंतज़ार में है। आपने फिर कहा मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास, आका ने फरमाया जाओ लोगों से कहो मेरे मुसल्ले मोहम्मद पर अबू बकर को खड़ा करके कहो नमाज पढ़ाए। आका ने सिर्फ जुबान से नहीं कहा कि इस उम्मत का इमाम अबू बकर सिद्दीक है बल्कि अमली मुजाहरा करके बतलाया। हजरत आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह मेरे बाबा दिल के कमज़ोर हैं, जब मुसल्ले पर आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक जैसी मोहब्बत भी तो नबी से किसी ने नहीं की, अबू बकर सिद्दीक जैसा इश्क भी तो पैगम्बर से किसी ने नहीं किया। जो यार है गार का भी मेज़ार का भी, मक्का की गलियों का मदीना की गलियों का हिजरत का, जो हर वक्त पाक पैगम्बर के साथ रफ़ीक बन के रहने वाला है, जिसको अल्लाह के कुरान ने आका अलैहिस्सलाम का साहिब कहा है, साथी कहा है, हम सफर कहा है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा मुसल्ले पे नबी न हो? आका आप उमर को कहिए ना, आका फरमाते मरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, लोगों अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो जाए नमाज पढ़ाए। तीसरी मर्तबा सैयदा तैयबा उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह अबू बकर दिल के कमज़ोर हैं, उमर से कहिए नमाज पढ़ाए। आका गुस्से के आलम ने कहते आयशा फर्श पे मैं मोहम्मद और अर्श पर रब बर्दाश्त नहीं करता, मेरी उम्मत में जब तक अबू बकर मौजूद है कोई और शख्स मुसल्ले पे आ ही नहीं सकता। ना अल्लाह बर्दाश्त करते और ना नबी बर्दाश्त करता है। यही वजह थी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा है। पाक पैगंबर की सबसे लाडली और चौथी बेटी का जनाजा है। रात का वक़्त है, जनाजे गाह में सहाबा इकराम पहुँचे, हज़रत अली उल मुर्तज़ा पहुँचे, हज़रत हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आ गए, सफ़े दुरुस्त हो गई, हज़रत अली की नज़रें उठी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला पास गए, कंधे पे हाथ रखा, कहा अली बीवी तेरी है, नबी की बेटी है, रिश्तेदारी के लिहाज से भी तेरा ज़्यादा कुर्ब है और फिर बीवी होने के नाते से भी तेरा हक है, पाक पैगम्बर की कुर्बत की वजह से भी तेरा हक बनता है, मुसल्ले पे आइए जनाजा पढ़ाइए। उठाओ तारीख़ में लिखा, हदीस में लिखा है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
ने वहां पर यही इस्तदलाल किया था कि अबू बकर मैं कैसे मुसल्ले पे आ जाऊं। आज भी मेरे कानों में पाक पैगंबर का वो फरमान गूंजता है। रहमत कायनात काली कमली वाले ने इरशाद फरमाया था, लोगों खबरदार, जब तक जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो किसी और को मैं मोहम्मद इजाजत नहीं देता कि वो मुसल्ले इमामत पे आए और इमामत कराए। लिहाजा ए अबू बकर सिद्दीक, आपको नबी ने हमारा इमाम बनाया है। आज जनाजा पाक पैगंबर की बेटी फातिमा का है, मुसल्ले पे आप खड़े होंगे, आपके पीछे में अली मेरे बेटे हसनैन करीमैन खड़े होकर जनाजा पढ़कर उम्मत को अमलन ये पैगाम देंगे, कायनात के लोगों, अबू बकर को नबी ने इमाम सिर्फ लफ्जों से नहीं बनाया बल्कि नबी ने भी अमली मुजाहरा किया। आज अली उल मुर्तजा और औलादे अली ने भी अमलन मुजाहरा करके उम्मत को बतलाना है, जिसको नबी उम्मत का इमाम बना जाए। मुझ अली का इमाम भी अबू बकर सिद्दीक है, हसनैन करीमैन का इमाम भी अबू बकर सिद्दीक है। पाक पैगंबर ने भी अमली तौर पर खड़ा करके बताया ये उम्मत का इमाम है। हजरत अली ने भी अमली तौर पर खड़ा करके बताया ये उम्मत का इमाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर को कहो। हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाजें पढ़ाते रहे। 17 नमाजें मेरे नबी की ज़िंदगी की हैं। एक दिन यूँ हुआ, अब ये होता है कि अगर इमाम मस्जिद या आका अलैहिस्सलाम बीमार थे, किसी को कह दिया, कोई कह देता, कोई समझता कल को कि ये तो इत्तफाक की बात थी, एक शख्स नमाज के लिए नहीं आ सकता, वो किसी को भी कह देता है तू जमात करवा दे, ये तो इत्तफाक की बात है, ये तो कोई इमामत या आपकी फजीलत की बात नहीं है। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को एक एक ज़र्रे का इल्म है, क़यामत तक आने वाले इंसानों की सोच का इल्म है। अल्लाह को इल्म था 1400 साल के बाद ऐसे मरासी बंगी चरसी भी पैदा होंगे जो मुत्ता की पैदावार होंगे, और वो ये कह देंगे ये फजीलत की बात अगर यूँ होता कि ये इत्तफाक था तो कह देंगे जी इत्तफाक की बात थी, नबी ने कोई था नहीं, नबी ने कहा अबू बकर को खड़ा कर दो। यूँ हुआ अल्लाह की कुदरत में कि एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में ना आए, आप लेट हो गए, सहाबा ने इंतज़ार किया, टाइम हो गया, देखा अबू बकर नहीं आए, मशवरा किया, कहा चलो आज उमर को खड़ा कर दो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं आए, उमर को खड़ा कर दो। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पे आ गए, तकबीर कही गई, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू हो गई। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा है, आपके कानों में आवाज़ पड़ी, जब अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंजी आपने महसूस किया ये आवाज़ अबू बकर सिद्दीक़ की तो नहीं है। अब अगर उमर नमाज पढ़ा देते, आका भी कहते चलो कोई बात नहीं, उमर भी तो सहाबी रसूल है, उमर भी तो वजीर रसूल है, उमर भी तो वो है जिसे अल्लाह के नबी ने काबा का गिलाफ पकड़ के मांगा था, जिसे नात के बिल हक कहा जाता है। उमर तेरी जुबान पे रब बोलता है, उमर भी तो वो है जिसकी जुबान पे अल्लाह कुरान नाजिल कर देता है, कोई आम मामूली शख्स तो नहीं है। आका कहते चलो खैर है, लेकिन अगर कह देते खैर है उमर नमाज पढ़ा देते, फिर ये इत्तफाक था कि अबू बकर को भी कह दिया, उमर को भी कह दिया, ये कोई फजीलत नहीं है, इमामत नहीं है। हजरत सिद्दीक़ अकबर की सैयदुस सहाबा नहीं है, इमामु सहाबा होने की दलील नहीं है। अल्लाह को पता था कल को एतराज करने वाला एतराज करेगा। हजरत उमर खड़े हो गए, तकबीर पढ़ ली, तकबीर पढ़ने के बाद सना हुई, रवायात में आता है किरात शुरू हो गई। जब किरात की आवाज़ मेरे आका के कानों में पड़ी, आपने महसूस किया ये तो अबू बकर की आवाज़ नहीं है। हुजरे में पर्दा था जो मस्जिद नबवी को रास्ता आता था, आका ने पर्दा हटाया, देखा मुसल्ले पे उमर खड़ा है, पीछे सहाबा खड़े हैं, सिद्दीक़ अकबर नहीं है। आका अलैहिस्सलाम अपना बिस्तर पर हैं, यानी बीमारी का गलबा भी है, आखिरी अय्याम भी हैं। आका अलैहिस्सलाम गुस्से में आ जाते हैं, हालांकि नमाज हो रही है, पढ़ाने वाला भी उमर इब्ने खत्ताब है, कोई और शख्स नहीं है, कोई गलत शख्स मुसल्ले पे नहीं आया। मेरे आका ऐलान करते अल्लाह, फरमाया लोगों रुक जाओ, रुक जाओ, नमाज तोड़ो, हुक्म दे रहे हैं। आका क्या हुआ? उमर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, कोई गलत आदमी तो नहीं आया, उमर को भी तो आपने मांगा था। लेकिन आका फरमाते
फरमाते नहीं नहीं, नमाज रोक दो, नमाज रोक दो, लोगों नमाज तोड़ दो। या रसूल अल्लाह क्यों? मेरा तसव्वुर ये कहते आका दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, आज अगर उमर ने नमाज पढ़ा दी तो कल को अबू बकर की फजीलत का दलील, फजीलत का इस्तेदलाल कमजोर हो जाएगा, ये दलील कमजोर हो जाएगी। फरमाया नमाज रोको, नमाज तोड़ो। आका अलैहिस्सलाम ने नमाज रुकवाई और रुकवाने के बाद का जब तक अबू बकर ना आए मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के होते हुए किसी और को इजाजत नहीं। फिर चश्मे फलक ने देखा, सिद्दीक अकबर को लाया गया, मुसल्ले पे खड़ा किया गया। फिर आका ने कहा अब नमाज पढ़ो। अब मेरा सवाल है, अगर उमर नमाज पढ़ा देते, नमाज तो हो जानी थी, नमाज तो हो जानी थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने रोका क्यों है? अल्लाह के नबी ने टोका क्यों है? इसलिए रोका और टोका है, पाक पैगंबर अमली तौर पे बतलाना चाहते हैं लोगों मेरे बाद इस उम्मत का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर के होते हुए ना मुसल्ले इमामत पे कोई आएगा, ना मुसल्ले खिलाफत पे कोई आएगा। जब तक अबू बकर जिंदा है मुसल्ले पे कोई और आ नहीं सकता। अरे जिसे पाक पैगंबर खुद मुसल्ला देकर उम्मत का इमाम बना दे, उस अबू बकर सिद्दीक को, उस अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की इमामत और फजीलत और सहाबियत और आपके कमाल और आपकी बेहतरी का इनकार करने वाला उम्मत मुसलमान में गोया कि वो अबू बकर का इनकार नहीं कर रहा, वो पाक पैगंबर के फैसले का इनकार कर रहा है। और जो पैगंबर के फैसले का इनकार करे वो मोमिन नहीं रहता। आका ने कहा नमाज तोड़ो। हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे आ गए। एक दिन आका की तबीयत में अफाका हुआ, आका मस्जिद में तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, महसूस किया आका आ रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ा, कदम पीछे हटाए, आका अलैहिस्सलाम इतने में पहुंचे, आपने अबू बकर के कमर पे हाथ रखा। बाद रवायात में आता है आका ने अबू बकर को पीछे होते देखा तो दूर से आवाज़ दी, फरमाया अबू बकर अपनी जगह पे खड़े रहो, अबू बकर अपनी जगह पे खड़े रहो। गोया नबी बता रहे हैं अबू बकर अब ये जगह तेरी है, अब ये जगह तेरी है, अपनी जगह पे खड़ा रहे। आज मैं ये देखने नहीं आया, मैं नमाज पढ़ाने या पढ़ने नहीं आया, आज मैं देखने आया हूँ अबू बकर को इमाम मैंने बनाया है। कौन है जो अबू बकर की इमामत का इनकार करता है? कौन है जो अबू बकर को इमाम नहीं मानता? जब नबी ने बनाया तमाम सहाबा मौजूद थे, बतलाओ सहाबा ने अबू बकर को इमाम माना कि नहीं माना? हज़रत अली ने पीछे नमाज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब यहाँ पर सवाल है, सूरह ज़ुमर कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत के ज़िमन में सवाल है कि अगर जब नबी ने हुक्म दिया था अबू बकर इमाम हैं, कोई एक सहाबी उठकर इनकार कर देता कि मैं अबू बकर सिद्दीक को इमाम नहीं मानता, मुझे बतलाओ वो बंदा मोमिन रह जाता? नबी के हुक्म का इनकार तो कुफ्र है। अगर कोई कहता मैं नबी ने हुक्म दिया मैं नहीं मानता, वो मोमिन मुसलमान रहता? सहाबा में से, हालांकि सहाबा ने इनकार करना नहीं था और ना ही किया। जैसे सूरह ज़ुमर में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अंबिया को मुखातिब करके कि अगर तुम शिरक करोगे मैं तुम्हारी नबुव्वत छीन लूँगा, तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दूँगा। अल्लाह को भी पता है नबियों ने शिरक करना नहीं है। ये मिसाल देकर अल्लाह उम्मत को समझाना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा गुनाह है, अगर नबी करते तो नबियों की नबुव्वत और अमाल छीन लेता। इसी तरह अगर सहाबा इकराम किसी एक सहाबी ने इनकार कोई करता तो वो मुसलमान नहीं रहता। ये मिसाल समझाकर उम्मत को समझाया कि अबू बकर सिद्दीक की इमामत का इनकार इतना बड़ा गुनाह है, अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार इतना बड़ा गुनाह है कि अगर कोई सहाबी इनकार करता, हजरत अली हो, हजरत उस्मान हो, तला हो, जुबैर हो, कोई सहाबी भी इनकार करता तो वो मुसलमान ना रहता। और 1400 साल के बाद कोई उठकर अबू बकर सिद्दीक की इमामत, सहाबियत, अबू बकर की खिलाफत, अबू बकर की फजीलत का इनकार करे, अबू बकर की इमामत का इनकार करके सहाबी मुसलमान नहीं रहता। 1400 साल के बाद जो अबू बकर की इमामत का इनकार कर रहा है वो मुसलमान बचेगा? वो मुसलमान रहेगा? जी हाँ, ये अकीदे की बात है, ईमान की बात है, कोई मौलवियों की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। और खुली बात है, कोई रियायत नहीं इस अकीदे में। इस उम्मत का इमाम अबू बकर सिद्दीक और अबू बकर सिद्दीक की इमामत का इनकार करने वाला, खुली बात है, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कल भी बेईमान था, अब भी बेईमान है। क़यामत तक जो अबू बकर की इमामत और सहाबियत का इनकार करे वो मोमिन हो सकता
نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ یا مولویوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ قرآن اور پاک پیغمبر کے فرمان کا مسئلہ ہے۔ صدیق کی صداقت، صدیق کی صحابیت، صدیق کی امامت، صدیق کی سخاوت و جرت و بہادری کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے صحابی رسول کی گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان رہ جاتا ہے۔ جو ابو بکر صدیق کی امامت کا انکار اگر صحابہ کرتے تو وہ مومن نہ رہتے۔ 1400 سال کے بعد جو صدیق کو گالی دے رہا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، پاک پیغمبر کی بیوی، امت مسلمہ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالی دے رہا ہے، وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ وہ تیرا میرا بھائی یا سکا سانجی ہو سکتا ہے؟ آج دیکھتے ہو ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ہم تیش میں آ جاتے ہیں، وہ جو نبی کی بیوی کو، امت کی ماں کو گالی دے رہا ہے وہ پھر بھی مسلمان ہے؟ تو بتاؤ دنیا میں کافر کہتے کسے ہیں؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت نبی نے عملی طور پر بھی اور الفاظی طور پر بھی، فضائل کے طور پر بھی اللہ نے کہ نبی نے امت کے سامنے رکھی اور بتلایا۔ قیامت تک اب ایمان اس کا قابل قبول ہے جو نبی کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل اور نبی کے بعد ابو بکر کو پوری امت کا امام مانتا ہے، ورنہ عقیدے میں خلش آئے گی تو وہ مسلمان نہیں رہ سکے گا۔ عقیدہ بناؤ صدیق اکبر اس امت کے امام ہیں اور صدیق کی عزت کا جسے خیال نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے بھی آپ کے نوٹس میں تھا، ہمارے ہاں یہاں ایک گستاخی ہوئی تھی۔ ابھی 3 دن پہلے ہمارے ادھر جلال پور کے علاقہ میں پھیرو کی بٹی چک ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک بدبخت لانتی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ازواج مطہرات کو گالیاں دی اور گستاخی ہوئی۔ الحمدللہ آپ کی جماعت نے جس طرح پہلے گستاخ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی، یہ ملعون بھی گرفتار ہو کر FIR درج ہو کر اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے۔ ہم صدیق اکبر کی عزت پہ نہ کل کمپرومائز کرتے تھے، جب تک جان میں جان رہے گی صدیق کی صداقت، عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بات اتنی ہے کہ یہ دن بدن گستاخی کی ہوتی ہے، یہ دن بدن قوم نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، اس میں ہماری کمزوری، ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ پڑھائے نہیں ہیں، ہم نے اپنی نسل کو صحابہ بتلائے نہیں ہیں۔ ارے آج میری ماں کو جس ماں کے متعلق مجھے باپ نے بتایا یہ تیری ماں ہے، رشتہ داروں نے بتلایا یہ تیری ماں ہے، میرے تیرے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ میری ماں کے بارے میں ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں رشتہ دار بتلاتے ہیں، باپ بتلاتا ہے یہ عورت تیری ماں ہے، میرے آپ کے پاس ٹھوس دلیل نہیں۔ اس ماں کی عزت کو کوئی انگلی اٹھائے سارے اس سے لڑنے کے لیے تیش میں آنے کو تیار ہو، اور وہ ماں جسے اللہ کے قرآن نے کہا لوگو عائشہ تمہاری ماں ہے، جسے اللہ کے نبی نے کہا مومنو عائشہ تمہاری ماں ہے، اس ماں کی عزت پہ انگلی اٹھائی جائے، اس ماں کو گالی دی جائے اور ہمارے کان پہ جو تک نہ رینگے، تو میرے عزیز دوستو یہ کمزوری ہے نوجوان نسل میں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو صحابہ پڑھائے نہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ آمد ہے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا 22 جمادی الثانی کو یوم وفات ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو کم از کم صحابہ کا تعارف کروائیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں اس طوفان بدتمیزی میں بہ جائیں کہ انہیں تمیز ہی نہ رہے صحابی کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، عائشہ صدیقہ میری کیا لگتی ہے۔ اور یہ گستاخیوں کا سلسلہ اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل اس میں تیزی سے بہ رہی ہے۔ وہ تو دشمن صاحب ہے، اس کی تو عبادت ہے گستاخی کرنا، لیکن اس گستاخ کو لگام ڈالنا، اس کا راستہ روکنا یہ محب صحابہ پر فرض عین ہے۔ تو اس لیے اپنی نسلوں کو صحابہ کا تعارف کروائیے، اپنے گھروں میں امہات المومنین ازواج مطہرات کی زندگی اپنی بچیوں کو پڑھائیے کہ عائشہ
सदीका कौन थी, खतीजातुल कुबरा कौन है, पाक पैगंबर की बेटियां कौन थी, उनका किरदार क्या है। ये जरूरत है वक्त की इस वक्त कि हम अपनी नस्लों को बढ़ाएं, वरना याद रखना अगर अपनी नस्लों को इन चीजों से आशना न किया, अपनी नस्लों को इन चीजों से वाकिफ न किया, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हमारे घरों में पैदा होने वाले, मुसलमान के घर में जन्म लेने वाली नस्ल फिर काफिरों की सफों में नजर आएगी और क़यामत के दिन हम सब मुजरिम होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता